पाकिस्तान के एक सादा से शहर की एक छोटी सी गली में एक दरमियाने तबके का खूबसूरत मगर मेहनती घराना रहता था। इसी घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सालेहा फातिमा था। सालेहा सिर्फ नाम ही की नहीं, आदतों और किरदार की भी बहुत साले थी। वो अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाली, नमाज की पाबंद, नर्म मिजाज, बाहिया और बहुत समझदार लड़की थी। उसके वालिद एक छोटी सी जनरल ग्रोसरी स्टोर चलाते थे। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, मगर रिज़्क़ हलाल से भरी हुई थी। उनके चेहरे पर थकन ज़रूर होती, मगर दिल में इत्मीनान भी होता कि वो अपने बच्चों को हलाल रोज़ी खुला रहे हैं। सालेहा की वालदा निहायत प्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली और अक्लमंद खातून थीं। वो घर को मोहब्बत से जोड़े रखती थीं। सालेहा के 3 छोटे बहन भाई थे, जो उससे बहुत मोहब्बत करते थे और उसे अपने लिए एक मिसाल समझते थे। घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हर ख्वाहिश फौरन पूरी हो जाए। कभी स्कूल की फीस का मसला होता, कभी बिजली के बिल की फिक्र, कभी घर के राशन की। लेकिन उस घर में एक चीज बहुत मजबूत थी, अल्लाह पर भरोसा। सालेहा बचपन से अपनी माँ के साथ सिलाई, कपड़ों की तराश खराश और रंगों के इंतखाब में दिलचस्पी लेती थी। जब भी मोहल्ले में किसी बच्ची के लिए खूबसूरत रिबन, जोड़ा या चूड़ियां देखती, सालेहा की आंखों में एक चमक आ जाती। वो सोचती, काश मैं भी कुछ ऐसा बना सकूं जो खूबसूरत भी हो और लोगों के काम भी आए। वक्त गुजरता गया। सालेहा ने पढ़ाई के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी संभाली। वो फजर के बाद कुरान पाक की तिलावत करती, फिर माँ के साथ नाश्ता तैयार करवाती, छोटे बहन भाइयों को स्कूल के लिए तैयार करती और अपने वालिद के लिए दुआएं करती कि अल्लाह उनके रिस्क में बरकत दे। एक दिन उसने अपनी माँ से आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैं कुछ अपना काम शुरू करना चाहती हूँ, छोटा सा, बस घर बैठे। माँ ने मोहब्बत से पूछा, क्या करना चाहती हो बेटा? सालेहा ने कहा, मैं स्क्रंची बनाऊंगी और छोटी बच्चियों के लिए खूबसूरत फराकें भी। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए बड़े सरमाया की बात मुमकिन नहीं थी। लेकिन सालेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी निकाली, कपड़ों के टुकड़े जमा किए, कुछ रिबन, कुछ लेस, कुछ इलास्टिक खरीदी और एक छोटे से कोने में अपना काम शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसके बनाए हुए स्क्रंची सिर्फ मोहल्ले की चंद लड़कियों ने खरीदे। कुछ रिश्तेदारों ने तारीफ की, कुछ ने हौसला बढ़ाया और कुछ ने ये कह दिया, ऐसे छोटे कामों से क्या बनेगा। मगर सालेहा उन लोगों में से नहीं थी जो दूसरों की बातों से हार मान जाएं। वो उन लोगों में से थी जो रात को सजदे में रोकर अल्लाह से मांगती हैं और सुबह उठकर फिर से मेहनत शुरू कर देती हैं। वो हर चीज़ बहुत सोच समझ कर करती। रंगों का मिलाप, कपड़े का इंतखाब, सिलाई की सफाई, पैकिंग की सादगी, हर चीज़ में नफासत होती। उसने एक उसूल बनाया, काम छोटा हो सकता है, मेयार नहीं। उसके वालिद जब दुकान से वापस आते तो उसे बड़े गौर से कपड़े काटते, सिलाई करते या स्क्रंची बनाते देखते। एक दिन वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर दिल खुश हो जाता है। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है, तुम बस सच्चाई और मेहनत ना छोड़ना। सालेहा ने सर झुकाकर कहा, अब्बू, मैं चाहती हूँ एक दिन आप फख्र से कहें कि ये मेरी बेटी का काम है। आहिस्ता आहिस्ता उसके काम की खबर मोहल्ले से निकलकर दूसरे इलाकों तक पहुंचने लगी। उसने सादा सी तस्वीरों के साथ अपना काम लोगों को दिखाना शुरू किया। छोटी बच्चियों की फराकें इतनी प्यारी बनते कि माएँ खास तौर पर ऑर्डर देने लगीं। कुछ स्क्रंची स्कूल की बच्चियों में मशहूर हो गईं। उसने हर ऑर्डर को अमानत समझकर पूरा किया। लेकिन कामयाबी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी मशीन खराब हो जाती, कभी कपड़ा महंगा हो जाता, कभी ऑर्डर वक्त पर मुकम्मल ना होने की फिक्र सताती, कभी घरेलू जिम्मेदारियों और काम के दरमियान तवाजुन मुश्किल हो जाता। एक बार ईद के दिनों में इतने ज्यादा ऑर्डर आ गए कि सालेहा कई रातें जागती रही। हाथ थक गए, आंखें बोझल हो गईं, मगर जबान पर फिर भी यही था, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह आसानी फरमा दे। उसकी माँ उसके लिए चाय बनाते, छोटे बहन भाई पैकिंग में मदद करते और वालिद दुकान से वापसी पर खामोशी से दुआ देते। उस घर की यही खूबसूरती थी, एक की मेहनत सबकी उम्मीद बन गई थी। फिर एक दिन वो आया जिसने सालेहा की जिंदगी बदल दी। एक खातून ने, जिनका एक अच्छा कारोबारी हल्का था, सालेहा के बनाए हुए कपड़े देखे
انہوں نے نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا، تمہارے کام میں خلوص ہے، صفائی ہے اور پہچان ہے، تمہیں اپنے نام سے ایک برانڈ شروع کرنا چاہیے۔ یہ بات صالحہ کے دل میں اتر گئی۔ اس نے جلد بازی نہیں کی، پہلے استخارہ کیا، پھر ماں باپ سے مشورہ لیا، پھر خوب دعا کی۔ اس کے بعد اس نے ایک نام سوچا، ایک چھوٹا سا لوگو بنوایا اور اپنے خواب کو ایک شکل دی۔ یوں اس نے اپنا پہلا باقاعدہ کپڑوں کا برانڈ شروع کیا۔ شروع میں برانڈ بہت چھوٹا تھا، چند ڈیزائن، محدود کپڑا، تھوڑی سی پیکنگ اور بہت زیادہ امید۔ مگر صالحہ نے اپنے برانڈ کو صرف کاروبار نہیں بنایا بلکہ ایک ذمہ داری سمجھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہر کپڑے میں حیا، خوبصورتی، سادگی اور وقار جھلکے۔ وہ ایسے ملبوسات بناتی تھی جنہیں پاکستانی خاندان خوشی سے اپنی بچیوں اور خواتین کے لیے خرید سکیں۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ برانڈ صرف فیشن نہیں بیچ رہا بلکہ اخلاق، نفاست اور اعتماد بھی ساتھ دے رہا ہے۔ وقت کے ساتھ آرڈر بڑھتے گئے، چھوٹے کمرے سے کام نکل کر ایک بہتر جگہ تک پہنچا۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا جب اس کے برانڈ کا اپنا باقاعدہ اسٹوڈیو بن گیا۔ اس کے والد جو کبھی ایک چھوٹی سی گروسری دکان کے سہارے گھر چلاتے تھے، اب اپنی بیٹی کی کامیابی دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ اللہ پر یقین اور حلال محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ صالحہ نے فوراً جواب دیا، ابو، یہ سب میری محنت سے پہلے آپ کی دعاؤں، امی کی تربیت اور اللہ کے کرم سے ہوا ہے۔ کامیاب ہونے کے بعد بھی صالحہ نہیں بدلی۔ اس کی نمازیں وہی رہیں، اس کا حجاب وہی رہا، اس کی عاجزی وہی رہی۔ اس نے اپنے برانڈ میں چند ضرورت مند خواتین کو کام دینا شروع کیا تاکہ وہ بھی اپنے گھروں میں عزت سے کما سکیں۔ وہ یتیم بچیوں کے لیے عید پر کپڑے تیار کرواتی اور ہر نئے قدم سے پہلے صدقہ دیتی۔ اسے معلوم تھا کہ اصل کامیابی صرف نام، پیسہ یا شہرت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، والدین خوش ہوں اور انسان دوسروں کے لیے آسانی بن جائے۔ صالحہ فاطمہ کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بڑے خواب دیکھنے کے لیے بڑے وسائل نہیں، بڑا یقین چاہیے۔ ایک درمیانے طبقے کے گھر کی لڑکی جس کے والد ایک عام دکاندار تھے، جس کی ماں ایک سادہ مگر سمجھدار خاتون تھی اور جس کے کندھوں پر گھر کی ذمہ داریاں بھی تھیں، وہی لڑکی اپنی دعا، محنت، صبر اور اللہ پر توکل سے ایک کامیاب برانڈ کی مالک بن گئی۔ اور اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت راز یہی تھا، وہ ہر کامیابی کے بعد یہ نہیں کہتی تھی کہ میں نے کر لیا، بلکہ یہ کہتی تھی، یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔ جو لڑکیاں اللہ پر یقین رکھتی ہیں، والدین کی عزت کرتی ہیں، حلال راستہ اختیار کرتی ہیں اور محنت سے پیچھے نہیں ہٹتی، اللہ ان کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔